खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, बी द लाइट टेलीविज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम यहाँ पर रीजन प्लाज़ा में एक इवेंट हो रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेंटल हेल्थ पर बात की। जो जितने भी लोग आजकल पेंडेमिक का शिकार है, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे वो पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है उससे रिलेटेड हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुआशी तौर पर परेशान हैं, बहुत सारे लोग सैलाब ज़दगान हैं, बहुत सारे लोग बेघर हैं उनकी, और बहुत सारे लोग कोविड से मुतासिर हैं। उनकी मेंटल हेल्थ का और उनकी ज़हनी सेहत का क्या मेयार हो सकता है, हम बैठे होटल्स में ये बातचीत करके आज ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई में उनके साथ हैं। हमारे जो सजेशंस हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरों के साथ कि हम अच्छा रवैया रखें, हम ऐसे करें, हम वैसे करें, हम ज़हनी सेहत को एक्सरसाइज करके बहाल कर सकते हैं, हम अच्छा रवैया रख के बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या ये सारी बातें उन लोगों की ज़हनी सेहत के मेयार को बेहतर बना सकती हैं जो इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं? क्या वो पाकिस्तान में रहने वाले वो माइनॉरिटीज़ जो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और उनको जाँ बहक कहा जाता है जबकि दूसरे लोगों को शहीद कहा जाता है, जो मसीही लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, और उनके साथ जब इस तरह का रवैया रखा जाएगा, क्या वो लोग मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? इन सारी बातों पर हम बहैसियत कौम मिलकर सोचेंगे, और अगर हम अपने आप को उन लोगों की सिचुएशन में रख कर फ़ैसला करें तो बहुत मुनासिब रिज़ल्ट आएगा, और शायद हमें जवाब भी मिले, और शायद हमें लोगों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन भी अपने अंदर से मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। मैडम, सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी 2013 में एक्ट आया, 2017 में अथॉरिटी बनी। हमने ब्लेसिंग्स ऑफ सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, उन्होंने हेल्प की। हमने बड़ी रिसर्चेस की है। 2 ऐसी रिसर्चेस है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई है। एक तो थर्ड रीजन में साइकोलॉजिकल एटॉप्सी, जो साउथ एशिया में पहली दफ़ा हुई है। दूसरी जो है वो कोविड की वजह से जो पाकिस्तान के लोगों पर अफेक्ट क्या हुआ, वो हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे। और अभी थर्ड जो है वो ये है कि जो फ्लड्स की वजह से और रेन की वजह से हमने जो कैंप्स लगाए थे बलूचिस्तान और सिंध में, उसमें जो है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसका सारा रिसर्च है। अच्छा, अब ये है कि आज जो है हम ये चाह रहे थे कि हमारी ऑलरेडी एक रिसर्च चल रही है ओल्ड पीपल के हवाले से, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है, जो शिरीन मुस्तफ़ा मैडम है सेक्रेटरी, तो हम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें ख़ास तौर पर एल्डरी पीपल, जिसको डिमेंशिया है, जिसको पार्किंसनिज़म है, जिसको जो है शिज़ोफ्रेनिया है और मेंटल रिटार्डेड हैं, उनको आप उसमें शामिल करें। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, बिलावल साहब को डेफिनेटली, आसिफ साहब को, और ये क्रेडिट सारा आपके खाते में जाएगा कि ये जो ज़हनी तौर पर लोग हैं उनको शामिल किया जाए। मैं मुख्तसर ये कहूँगा, मैं इसके बाद सबको चांस दूंगा, मगर मैडम शाज़ा मरी पहले स्पीच करेगी, उसके बाद फिर आपकी बातें वो सुनेगी। तो आई गिव स्टेज टू मैडम, उसके बाद हम आपको सुनेंगे क्योंकि उनकी ख्वाहिश है इस हिसाब से। मैडम, द स्टेज इज़ विथ यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, स्टेज पे मौजूद डॉक्टर सारा सलमान साहिबा, इंजीनियर जाहिद हुसैन लाशारी साहब, इस इदारे की तमाम जो टीम है, बिलखुसूस डॉक्टर ख्वाजा के साथ जो टीम है,
यहाँ जो ऑडियंस में तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें ऑनरेबल डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मुझे कहीं दूर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो लेबर की आवाज़ है पायलर की, वो भी नज़र आ रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम हियर। और मीडिया की जो दोस्त हैं हमारे, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र्स, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो क्योंकि दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ एंड I want to appreciate Dr. Kareem Khwaja, his efforts, and I must also appreciate the Sindh Medical Health Authority for Mental Health Authority. Mental Health Authority, which is one aspect of medicine, of course, for their work they've done in Sindh with regards to mental well-being of our population. और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह मिलकर ज़रूर काम करें जिस तरीक़े से डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने बयान किया। और ये जो रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब मुझे दिखाएंगे एक मिनट, ये जो रिपोर्ट इन्होंने मुरतब की है, दिस इज़ सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की कोलैबोरेशन है विद इंटरनेशनल मेडिकल कोर, और इनकी एक एक्टिविटी रिपोर्ट है, mental health camps for flood and rain affected population of Sindh and Balochistan at ये इन्होंने मलीर में इनकी स्टडी की है, but I would like to just flag it for everyone because ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको के उतनी अहमियत हासिल नहीं है जितनी के इसकी अहमियत है। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर, थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मैं चाहूँगी कि ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँ और कोशिश करूँ कि कुछ नुकात जो मेरे जहन में हैं उनको समेटूँ। पहले तो डॉक्टर साहब के काम को मैं सराहूँगी। डॉक्टर साहब हैज़ बिन माई कॉलीग, he believes in the same ideology as I do, and I take special honor in the fact that my colleague is working so hard on such an important issue. Mental health, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि जी टांग में दर्द है, हाथ में दर्द है, आँख में दर्द है, तो ये तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ का इजहार करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ब्रेन है वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा है, और जो ब्रेन है वो जिन जिन तजुर्बात से और जिन जिन शौक से अपनी पूरी ज़िंदगी में इंसान गुज़रता है, उसका एक बड़ा गहरा असर इंसान के ब्रेन पर, इंसान के जहन पर होता है, और फिर उसका असर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली उसके बिहेवियर पे होता है। लेकिन हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टिग्मास हैं, तो ये भी एक स्टिग्मा है कि अगर हमने किसी को कह दिया कि हमें शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले आपको पागल कहते हैं, और यही वजह है कि लोग फिर अपनी इस तकलीफ़ का इजहार भी नहीं करते। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस प्लेटफॉर्म को एक अपॉर्चुनिटी भी समझती हूँ कि यहाँ से हम ना सिर्फ इन इक़दामात के बारे में बात करें, बल्कि हम जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है उसको भी प्रमोट करें और इन मीडिया के साथियों के ज़रिए प्रमोट करें। हम बताएं पूरे पाकिस्तान को आपके तवस्सुत से कि मेंटल हेल्थ एक मेडिकल इशू है जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है, तो लिहाजा इसके पर बात करना कोई बुरी बात नहीं है, और जो सुनते हैं उनको भी उस पर रिएक्शन उस तरह का नहीं शो करना चाहिए जो अमूमन किया जाता है। मैं तो कहती हूँ कि हर फील्ड में ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है मेंटल हेल्प की, और मैं तो डॉक्टर साहब, मे बी माई एनालिसिस इज़ रॉन्ग, बट व्हेन आई सी सर्टेन पीपल इवन इन पॉलिटिक्स, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की। और जो कहे हर वक्त के
مجھے یہ چاہیے, میرا یہ مقصد ہے, میری یہ منزل ہے, میری یہ کرسی ہے, میں نے دنیا کو دیکھا ہے, میں انگریز کو انگریز سے زیادہ سمجھتا ہوں, میں فلانے ملک کے باشندے سے زیادہ اپنے آپ, میں جانتا ہوں اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے انگریز انگلینڈ سے زیادڈ میں انگلینڈ کو جانتا ہوں, امریکہ سے زیادہ میں امریکہ کو جانتا ہوں, فلانی جگہ سے زیادہ میں اس کو جانتا ہوں. تو میں ڈاکٹر صاحب, دس از اے مینٹل ایشو, رائٹ؟ دس از ایگزیکٹلی. تو یہ ہماری ایک ناقص عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ایک مینٹل ایشو ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایسے لوگ اتنی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں اور ایسی پوزیشنز پہ بیٹھ کر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, not only with their mental state they are harming themselves, but through them they are harming other people. وہ دوسروں کو بھی ہارم کرتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی میڈیا کے دوستوں سے بات کی تو میں نے کہا جی ایک ٹرم ہے نارسزم, and there is somebody who exercises or who suffers from this problem is a narcissist. تو اب نام تو میں نہیں لیتی کیونکہ پھر سٹگما ہے, بٹ میں یہ سارے اشارے کہاں جا رہے ہیں, جو میں کی رٹ ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس ہول انفارچونیٹ سچویشن جہاں ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے. یہ ایشو ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کسی نے ساری زندگی تکلیف دیکھی ہو تو صرف اسی کو مینٹل ایشو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ساری عمر کسی نے کوئی الٹی حرکتیں کی ہوں تو اسے بھی مینٹل ایشو ہو سکتا ہے. بیکاز جب وہ پھر اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی, جب اس کو ریالٹی چیک ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار میری تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں کسی سے شیئر ہی نہیں کر سکتا. سو پھر وہ لبادہ اڑاتا ہے چیزوں کو, وہ پہناتا ہے چیزیں, وہ پھر آپ کو وہ باتیں کرتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی خود نہیں کی ہوتی, لیکن چونکہ اسے یہ گلٹ ہوتا ہے کہ اس نے خود نہیں کی ہوتی, اینڈ ہی تھنکس دیٹ یہ بڑی سیکرٹ باتیں ہیں جس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی, تو وہ وہی کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر یو نو many people get frustrated کہ بھائی why are we being lectured? But you are not being lectured because you are bad. You are being lectured because the person who is lecturing you has issues, and those are mental issues. So یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, بیکاز اس پہ جتنی بات کریں گے اتنی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی, اتنا لوگ بتائیں گے اپنے ایشوز کے بارے میں. دیکھیں دنیا میں اس کیفیت کو اب تسلیم کیا جا رہا ہے اور دنیا میں اس پہ بات ہوتی ہے. امریکہ میں 1949 سے مینٹل ہیلتھ ڈے 1 مئی منایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹ انہوں نے سمجھا کرنی ضروری ہے, اسی لیے انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. اینڈ دس سیلیبریشن از ناٹ ٹو سارٹ آف ہیل سم تھنگ, but it is to remind everyone that this is a problem, talk about it. You'll all be normal if you talk about it. You won't be abnormal. یہ جو الفاظ ہے نا abnormal, mental, صرف آپ کہتے ہیں کہ جی پاگل کے لیے mental یوز ہوتا ہے. This is actually, these are those taboos جو آپ جیسے لوگ بار بار اس میسج کو دہرائیں گے تو ہمارے اندر ایک کمفرٹ پیدا ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا, somebody recently said to me کہ don't judge me, I am going to a shrink, don't judge me, I am going for some counseling. I said, why would I judge you? It's good you're doing that, it's very good. And I also said I wish I have the time to do this too, because we all have baggage, we all have baggage. ہم سب کا کوئی نہ کوئی بیگیج ہوتا ہے, ہمارے تجربات ہوتے ہیں, ہم زندگی کی دھوپ چھاؤں سے اوپر نیچے تھپیڑوں سے شوق سے گزر کے یہاں آتے ہیں. سو کووڈ واز اے ریالٹی چیک. کووڈ واز پروبیبلی دیٹ opportunity to realize that mental health matters. But it is not that کہ کووڈ سے پہلے mental health issue نہیں تھا. Mental health was always an issue. But this issue sort of, got more importance or وہ جو پردے ہٹ گئے اس کے اوپر سے کہ جی this is something.
बिकॉज कोविड है तो इसने लोगों को एंग्जाइटी में डाल दिया है, घर बैठे हैं, ये सारी बातें हुई. और मुझे खुशी है कि दिस वाज यू नो एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इन एवरी चैलेंज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. You know, if there is we as believers of your Almighty Allah, हम तो कहते हैं ना कि अल्लाह की आजमाइश है. अल्लाह की आजमाइशों में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और हमने उनसे सीखना है या नहीं सीखना नालायकों की तरह, वो हमारे ऊपर है. This came as an opportunity, but I feel prior to this also there has been an opportunity for us which we've not used, and that was the whole scourge of terrorism, this whole menace of extremism, this whole mindset that, you know, was out there and is still out there to kill our people, to kill humanity. और ये अब देखिए कल का वाकया जिसपे हम जितना भी अफसोस करें कम है. And we lost precious lives. Sindh police had to fight. They ensured कि ये आग शहर के और जगहों पे ना जाए. But you know, not only those people who sacrificed their lives in this whole fight against terrorism are to be seen, but those affected by the news last night. All of you, कहीं होंगे आप बैठे हुए, कोई फैमिली के साथ बैठा होगा, कहीं कोई किसी इवेंट में होगा, सब बच्चे होंगे. अब पहले तो ये होता था ना, हम अपने बच्चों से ये बातें छुपाते थे. फिर एक वक्त आया जब इतनी ये खबरें आम हो गई हर जगह कि हमने सोचा, एज अ पेरेंट मैंने भी सोचा कि नाउ आई कांट हाइड इट फ्रॉम माई चाइल्ड. एंड माई चाइल्ड वाज यू नो इन हर अर्ली टीनेजेस जब ये सारा हो रहा था. अब तो वो माशाल्लाह शी इज 25 years old. एंड पहले मैं उससे छुपाती थी, जैसे कोई अंग्रेजी फिल्म का बुरा सीन होता है ना, जब हम इसे बुरा कहते हैं, आंख पे हाथ रख दिया. But then we started thinking that we can't hide this because it's all over the place. So you sit the children down and you talk to them. उसके बाद मैंने ये सोचा कि look, I can talk to my child, but what about so many children जिनके पड़ोस में बॉम्ब फटा है, वो जिनके घर में कैजुअलिटीज हुई हैं. What about their minds? What is going to happen to such people, such children, such population? So Dr. Saab, I want to appreciate you that finally you started talking about this, and finally, I mean, you've been working on it, but you brought it out in public. And I would urge upon you and your team to continue highlighting this, because हिटलर तो अपने झूठ को बार बार बोल के फैलाता था. आप इस सच को बार बार कहिए और फैलाइए, बताइए पूरी दुनिया को, बिलखुसूस पाकिस्तान को, कि मेंटल हेल्थ कोई बुराई नहीं है. हम सब इससे गुजरते हैं अपने हालात की वजह से, अपने तजुर्बात की वजह से. अब हमारे मुआशरे में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं. अब आप बताएं, अब जिन छोटी उम्र के लड़की या लड़के की चाइल्ड मैरिज हो जाए, क्या उसको मेंटल सपोर्ट की जरूरत नहीं है? क्योंकि उसने घर को चलाना है, बच्चे पैदा करके पालने. अब आप सोचे, एंड समबडी हु इज ऑलरेडी स्कार्ड, वो किस तरह अपनी फैमिली को, यू नो, आई मीन समबडी सेड गिव मी हेल्दी मदर्स एंड आई विल गिव यू, गिव मी स्ट्रॉन्ग मदर्स एंड आई विल गिव यू स्ट्रॉन्ग नेशन. बट we fail to give strong mothers, and that's why we have this kind of problem in the society. We forgot to strengthen the hands who rocked the cradle, who were supposed to rule the world, and this is the world. So there are problems that we have created and we need to address them. तो अगर चाइल्ड मैरिज जैसी एक गलत एक्सरसाइज मुआशरे में होती है तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोग स्कार होते हैं. इट्स नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ ऑफ यंग बॉडी, इट्स ऑल्सो द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट यंग बॉडी. और मैं खुल के इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज मैं समझती हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं उनको पता है यहाँ का टॉपिक क्या है, और दे चोज टू कम टू दिस इवेंट, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट देम कि दे चोज टू कम टू दिस इवेंट. ये कोई रोजमर्रा के होने वाले इवेंट्स की तरह नहीं है, ये एक बड़ा सिलेक्टिव इवेंट है. तो जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें पता था कि यहाँ ज़हनी सेहत की बात होगी और वो यहाँ आए हैं. ये मैं उनको शाबाशी देना चाहती हूँ फॉर बीइंग हियर.
And please give a round of applause to everyone sitting here. I want to do that. Because we have to be a part of this whole campaign. یہ صرف ایک ڈاکٹر کریم خواجہ نہیں کر سکتے, یا صرف ایک سندھ گورنمنٹ کے انیشیٹو سے نہیں ہوگا, یہ سب کے انیشیٹوز اور کنٹریبیوشن سے ہوگا. آپ کا حصہ ڈلنا ہے اس کے اندر. گھروں کے اندر دنیا میں تو عام سوسائٹی میں تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے خواتین کے حوالے سے. بسز میں عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, اسی لیے ان کے لیے پنک بسز شروع کرنی پڑتی ہیں. ہماری تو آئیڈیل سوسائٹی تو یہ ہوتی ہے جہاں ایک مکس بس کے اندر عورت بھی کمفرٹیبلی بیٹھے اور مرد جو ہے وہ اسے رسپیکٹ دے. یہ ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن. مگر جہاں آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی بدقسمتی سے, وہاں الگ بسیں چلانی پڑتی ہیں. بیکاز ہم چاہتے ہیں اپنی بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کو کہ وہ گھر سے باہر نکلے, وہ اس ورک فورس کا حصہ بنے, جس کا حصہ بن کے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھا سکتی ہے. مگر وہ کیا کریں جب ان کے پاس ماحول ہی نہیں ہے کنڈیوسو. گھر میں ہے تو انسیسٹ کا شکار ہے اور اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. زبان بندی کر دی جاتی ہے کیونکہ کسی رشتہ دار کا نام آ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہیں, اور ان بیماریوں کے نتیجے میں آپ کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے, اینڈ اس سے آپ کا بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے. بیہیویئر سے آپ کا کام افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. تو اس ملک کو ترقی کے لیے بہت کام کرنا ہے. جہاں اس ملک کو ترقی کے لیے عورتوں کو ورک فورس کا حصہ بنانے میں مدد کرنی ہے, جس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, وہاں اس ملک کی جو آبادی ہے اس کو ہم نے فعال بنانا ہے. جسمانی طور پہ, ذہنی طور پر, یہ دونوں امپورٹنٹ ہے. مطلب کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے, یقیناً آبادی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, اور ایک گھر کو اتنے ہی جو ہے افراد ہونے چاہیے ایک گھر کے اندر جن کی وہ کفالت کر سکیں, جن کو وہ عزت سے کھلا سکیں, پڑھا سکیں, ان کی تیمارداری کے لیے اگر وقت آئے تو وہ کر سکیں. یہ تو ایک بڑا وہی بات ہے نا, جتنی چادر اتنے پیر, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آج آپ کی آبادی, آفیشیل فگرز تو 220 ملین ہے, لیکن چلیں اگر اس سے پلس بھی ہے, تو ابھی اگر یہ آبادی صحت مند ہوگی ذہنی اور جسمانی طور پر, ان کے پاس ٹریننگ ہوگی, نالج ہوگی, تو یہ آپ کا اثاثہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آپ پر بوجھ ہے. تو ہمیں اس پاپولیشن کو اثاثہ بنانے کی طرف جانا ہے, اور اس کے لیے اس طرح کی کوششیں ضروری ہیں. If your mental health is in order, your work is in order, your life is in order. And this is a simple thing that I wanted to share with you. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کی رپورٹ میں چیزیں ہیں, I won't again take too much of your time, but لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس معاشرے کے اندر یہ میں تو سلام پیش کرتی ہوں لوگوں کو جو روز پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر درجنوں ٹاک شوز دیکھتے ہیں, بیکاز وہ ٹاک شوز دیکھنے کے لیے بھی یا تو مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا ضروری ہے, یا پھر کچھ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں, بیکاز اس میں کچھ ہیلدی نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ اس ملک کے اندر مستقل انسٹیبلٹی کو فروغ دے رہے ہیں, اور ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ ملک دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے 80,000 قیمتی جانیں کھو چکا ہے. اس ملک نے خوف, ڈر سب دیکھا ہے, اور بڑا میں کہتی ہوں کہ جس طرح ہماری قوم نے مقابلہ کیا ہے شاید ہی کوئی دنیا میں مقابلہ کر سکے. تو سلام ہے ہماری پاکستانی قوم کو, ہماری سویلینز کو, ہماری آرمڈ فورسز کو, کہ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا ہے. ہم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی, کیا اس دن کے لیے حاصل کی کہ کوئی پھر ایسی جو قوتیں ہیں یا ایسی جو کاورڈز ہیں یا ایسے جو درندے ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے دوبارہ سے اس ملک میں راہ ہموار کی جائے, ان کے لیے دوبارہ سے اس ملک کے اندر پرچار ہو اور ان کی ایڈووکیسی ہو. تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہمارا ملک جب اسٹیبل ہوگا,
सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, तो हमारी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है, scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. And where does the law and order come from? Not merely by, fighting terrorists, also by fighting this mindset of extremism. The narrative, we have to counter them with a narrative. And the narrative is a message of peace and harmony and coexistence. We are a resilient nation. Of course we are. But a resilient nation also needs a healthy narrative. And that is what we need to build and counter these people with. Because ये हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं. ये हमारी कुर्बानियों को अंडरमाइन कर रहे हैं. And we have to stand together in their faces and tell them that we will not give up. We will not give up. We have not given up. बट बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग हमारे अंदर ही हैं जो इस चीज़ को मज़ीद जो है ना वो ख़राब करने पे तुले हुए हैं. And in all honesty, nothing against anyone, but if something happens to this country, it is our red line. जो लोगों को ज़ातियात पे रेड लाइन का खींचने का शौक है ना, my red line is my country. My red line is Pakistan's stability and progress. And this should be everyone's red line. So thank you, Dr. Saab, for giving me an opportunity to come here. And I appreciate your everyone's presence here. I look forward to working with you. Benazir Income Support Program has 9 million families, जिसका मतलब है कि 90 लाख औरतें हमारे साथ registered हैं. I would really like this idea to firm up if we can work together for the mental health of these women जो मुआशी तौर पर तकलीफ से गुजरती हैं और उसका असर उनके जहन पर होता है. गो कि हम उनकी मुआशी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं थ्रू द इनकम सपोर्ट, लेकिन इन दिस होल स्ट्रगल ऑफ कोर्स दे नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प. और इसके लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं. हम चाहेंगे कि हम साथ बैठें और कोई ऐसा प्रोग्राम मुरतब करें कि हम ये जो हमारे पास एक एक बैंक है पूरा, ऑल दिस पॉपुलेशन दैट वी हैव रजिस्टर्ड, अगर इनकी आपकी इस कैंपेन से मदद हो सके तो आई विल बी मोर देन हैप्पी to help them through your efforts and ours. Thank you very much once again. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you, bhai. Madam Shazia Mari, Dr. Karim Khwaja and all the other respected guests, Assalamu alaikum. Madam, आपने अपनी स्पीच में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बताई, जो कि ऑलरेडी आई हैव ऑन माई स्लाइड, कि हम ये कह रहे हैं हेल्थ. WHO ने कई सालों पहले हमें हेल्थ की जो डेफिनेशन दी थी कि एक फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एस्पेक्ट. हम बाकी चीज़ें देख रहे हैं लेकिन मेंटल अभी भी हमारी जो है ना इग्नोर्ड है. आई गेस हमसे बहुत सारी और कंट्रीज है जो कि कर रही है और हम पार्ट ऑफ इट हैं, बट दिस इज़ समथिंग विच नीड्स रियल ग्रेट अटेंशन. क्योंकि इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर, जिसमें हमारे पास मैन मेड डिज़ास्टर्स, जिसमें हमारे पास डेली के कोई ना कोई स्ट्रेसर्स, उन स्ट्रेसर्स में दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक ग्रुप ऑफ पीपल शुड सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन कि हाउ डू वी एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज़. अनफॉर्चुनेटली जो डायलेमा हमारा चल रहा है उसका रीज़न ये है कि आज तक हम मेंटल हेल्थ को नहीं देख पा रहे. क्यों? हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस. मैडम आपने फिर वही कहा कि स्टिग्मा की बात है कि अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई या अगर मैंने डायग्नोज हो गया था, आई विल बी टैग्ड एज पागल. तो इस चीज़ को हटाना है. इट्स नॉट बीइंग पागल, इट्स बीइंग समथिंग दैट आई नीड हेल्प एंड द सोसाइटी हैज़ टू सपोर्ट मी टू सीक दैट हेल्प. इसमें जो मज़ीद अगर हम आगे देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में अब मज़ीद जो बड़ी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, अदर देन ऑल द डिज़ास्टर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल में हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन.
अब unfortunately जो aging population sitting at far flung areas, उनमें they are not able to access the health care. जो अगर अगर ओल्ड एज हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया होगा. सम ऑफ अस आर वी आर आवर सेल्फ एल्डरली इन दैट कैटेगरी समवेयर. जो डिजीजेज हैं, डीजेनरेटिव डिजीजेस, एज के साथ जो है चांसेस ऑफ डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ते हैं, वेयर एज द एज के साथ इनकम सोर्सेज कम हो जाते हैं. दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमिना. दिस इज नॉट समथिंग दैट हम ये कहें कि ये नई नई चीज़ें हो रही हैं. हमें पता है कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू बी वेरी प्रोडक्टिव. व्हेन आई एम ग्रोइंग ओल्ड माय प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस. विद माय प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली माय इनकम, इकोनॉमिक empowerment will reduce. So that under that situation there has to be something we need to do. And I guess under this program, madam, you have already given us assurance that you are willing to work with Sindh Mental Health Authority on this. I have few proposals here. If you can just look at it, and maybe amongst those we can try and see what we can do. Can you please go to the last two slides where we say BISP support? Yeah, back. BISP support. Yeah. One, madam, I'm saying that I really appreciate BISP के जितने भी इस वक्त इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. सिंस 2008 टू डेट अगर आप देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने किए, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स यूज़ किए कि इफ़ वन मोड वाज नॉट रियली इफेक्टिव देन दे मूव्ड ऑन टू अनदर वन. सो मेकिंग श्योर दैट पीपल डू गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट. यहाँ हम ये कह रहे हैं कि mental health issues are ignored. The amount of money which is being given can be channelized into different way if we have some health insurance. कि partner, like you right now you are doing partnership with banks, the BISP is doing partnership. So this partnership can also be done with some insurance company. The premium is paid to the person, to the company, and if I am an older person, I can always have some kind of a identification card, go get help, and my health cover is done through that company, insurance company. That's one way of doing things. The other, we can say that there has to be some separate budget for healthcare, including mental health issues, separate financial model. Another thing, right now what we are doing is we are paying money to the people. Maybe we can do some microfinancing for economic empowerment. कि अगर आपने, if you give a fish to a person will eat and next day again wait. So maybe we can try and teach how to fish. कि भाई आपने उनको छोटे छोटे small businesses कर दिए start, and then from that person is earning, making sure the livelihood and making sure the health care is also being taken care of. I know it will not really make big wonders, but at least some support. Then other thing, madam, I would like to say that maybe we can also think about partner with Ministry of Health, Ministry of Social Welfare, and think about establishing some kind of a community development program under which one is capacity building of the local community, where people can identify and refer the cases to the appropriate places. क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो इशू है वो ये कि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि what is it. If somebody is behaving differently, that person is being either labelized as pagal or as different names. Rather, we should teach people that this is something needs attention, this is something that needs medical attention. So capacity building of local healthcare workers, one thing we can do, and then also capacity building of the local communities to identify and manage mental health illnesses at a community level. So these are some of the things which could be possibly done to ensure that mental health illnesses are being taken care of at the community level. I would like to just end my talk with a small video clip here. It's a 1-minute video clip with the permission. Can you just go to the last slide? And my question would be, after seeing this video, can we contribute, all of us individually, just zoom it, please. Can everyone see this video? इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे बेटा फारिस. नहीं हो रहा. Okay, just play it. नहीं हो रहा है, play भी.
He's trying. It's 1 minute video, and I just want to say that can we contribute to ensure the improved mental health of our people? Does this old person have a right to mental health? Does other people have a right to improve mental health? What happened? Nahi ho rahi hai? Like I was seeing this man, he was collecting things from the garbage can और उसमें से चीज़ें संभाल रहा था और कुछ चीज़ें उठा के खा भी रहा था. And I was just imagining how would he be feeling at that time कि मेरी हैसियत क्या है इस दुनिया में, इस कचरे के डब्बे से खाना उठा के खाना. And don't we think that affects our mental health? That's a question. And this is one scenario. There are many other thousands, millions of scenarios. So let's think that can I contribute? That's it. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Madam Shahzam Mari and our chairman of St. Mental Authority, Dr. Kareem Khwaja, and legacy of this audience. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि ये आज जो तकरीब हुई है वो जो है बुनियादी तौर पर बेनज़ीर जो कि बहुत ग्रेट लीडर थी उनकी विजन के हिसाब से और मेंटल हेल्थ को फोकस करते हुए करीम ख्वाजा साहब ने सबको इकट्ठा किया. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ है क्या है. हेल्थ बुनियादी तौर पर जैसे मैडम ने कहा कि ये महज किसी बीमारी की अदम मौजूदगी का नाम नहीं बल्कि जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी आसूदगी यानी खुशहाली का नाम है. अब नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ अगर हम देखें इट इज़ सोशल कैपिटल. अगर हम देखें कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 35% इकॉनमी दुनिया भर में ये रिसर्च से साबित हुआ है इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. अगर उस 35% को बताया जाए तो उस बहुत सारे मसाइल हल होंगे. और अगर हम देखें किस तरीके से जो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा का थोड़ा सा लगाया जाए लोगों की जहनी सेहत को उजागर करने में, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं. क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ है क्या, उसके 4 कंपोनेंट हैं. सबसे पहले इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो. नंबर 2 रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आज़मा होने की सलाहियत रखता हो. नंबर 3 मुफीद और समरमंद काम करे. और नंबर 4 अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करे. इफ़ समबडी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज और हर कम्युनिटी ही इज़ नॉट हेल्दी. तो लिहाजा अगर हम ज़हनी तौर पर खुशहाल हों, मुफीद काम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने कुंबे, अपने मोहल्ले, अपने शहर, सूबे और पूरी दुनिया में अपना मकाम हम ला सकते हैं. और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कहते हैं कि इनफरादी तौर पर हम क्या करें और इज्तिमाई तौर. अगर ये चीज़ हमने लोगों को सिखा दी कि स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड कंसिडर लर्निंग एज ए फन, ब्लेसिंग रादर देन बर्डन. इसी तरह टीचर जो है वो अपना काम उसको पढ़ाने को अजाब न समझें बल्कि ये उसको इंजॉय करें और उसको ब्लेसिंग समझें. तो उससे ये होगा कि काम भी करेंगे और तंग भी नहीं होंगे. तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी तौर पर इस ज़हनी सेहत को उजागर करें और प्रमोट करें. कैसे प्रमोट करेंगे, उसके 2 इनफरादी तौर पर. नंबर 1 अपनी ABC अपनी सोच, रवैये और जज्बात को ठीक करें और एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी, वक्त पे सोना, उठना, वर्जिश, इबादत करें और इज्तिमाई तौर पर बाहमी ताल्लुकात और रवैयों को ठीक करें. अगर आपसे कोई नाराज़ है और मतलब ये कि जो शाह लतीफ़ का शेर है कि सुपत भरिया सिपरी कुपत की न करो, थोड़े घणे ॾींहं में माण्हू वञनि मरियो, तेसीं कुर्ब कयो जेसीं जिया रहियो जहां में. तो मेरे जहन में है कि अगर हमने अपनी लड़ाइयों में और उनमें अपनी टाइम ज़ाया किया तो क्या फ़ायदा होगा. हमें चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को जो है, क्योंकि हमारी और हम सबकी अच्छाई और भलाई एक दूसरे से वाबस्ता है. अगर मेरे इर्द गिर्द में तो क्या हो, अपने शहर से ज़्यादा मुल्क में एक प्रॉब्लम होता है, दूसरे मुल्कों से मुतासर होता है. और कोरोना ने साबित किया कि दे शुड हैव इन्वेस्टेड ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन रादर दैन ऑन स्टार वार प्रोग्राम. और हम एक जगह से वुहान से मसला हुआ पूरी दुनिया में तकसीम हुआ. लिहाजा हमें न सिर्फ इर्द गिर्द के पड़ोसियों का बल्कि मोहल्ले और शहरों का और मुल्कों के दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. और मैं समझता हूँ अगर हमने मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट किया तो उससे बहुत नतीजे होंगे. और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे ही नहीं है, विल है, एडवोकेसी है. थैंक यू वेरी मच.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ کا، میڈم شازیہ مری صاحبہ کا، کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر پروگرام میں انہوں نے وقت نکالا اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. چونکہ میں پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اسی کے تحت پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کراچی میں 3 سے 5 مارچ کے دوران ورلڈ سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کی کانگریس، ورلڈ کانگریس پہلی دفعہ کراچی میں ہونے جا رہی ہے. اور یہ ورلڈ کانگریس کراچی میریٹ ہوٹل کے اندر 3 سے 5 مارچ کو ہوگی. اور شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کسی میڈیکل کانفرنس میں 103 سے زیادہ سائنٹیفک سیشنز ہوں گے، جو کہ میرا خیال ہے خود ایک ریکارڈ ہوگا. اور امید ہے کہ اس کے بہانے ہم مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو اصل ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی پریونشن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو ٹریٹمنٹ کی پروویژن ہے، جو علاج معالجے کی سہولت ہے، یقیناً وہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو گھر کے اوپر ملے، گھر کی دہلیز پہ ملے. اور تیسرا مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو اسٹگما اٹیچ ہے اس کو ڈی اسٹگمیٹائز کیا جائے. تو میں پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر کریم خواجہ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی آپ کی اسسٹنس کے لیے تیار ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ کہاں کس لیول پہ پاکستان بھر میں، سندھ میں آپ کو سوسائٹی کی طرف سے جو بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، پاکستان ایسوسی ایشن آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہیں. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کریم خواجہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فار انوائٹنگ می، اینڈ چیف گیسٹ میم شازیہ مری، تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم، کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے. تھوڑا سا چیزیں میں اس میں بتانا چاہوں گی. ویسے تو میرے پاس بہت کچھ تھا لکھا ہوا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں جو پریکٹیکلی ہم کر رہے ہیں اس پہ بات کروں. انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی بیریا یونیورسٹی، ہم ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو، سائیکالوجسٹ کو. وہ باہر نکلتے ہیں اور بہت ساری دوسری یونیورسٹیز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. لیکن ہماری ایکسیپٹنس سب سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہمیں جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ سے کہ سائیکالوجسٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے، اور ان کی کوئی اسٹینڈنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو جابس بھی آفر ہوں گی گورنمنٹ لیول پہ، اور پھر وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، بہتر سائیکولوجیکل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے ان کو لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ڈیورنگ کووڈ، رین، فلڈ، ہم نے سائیکالوجسٹ نے بہت کام کیا ہے الحمدللہ. ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جا کے کام کیا ہے. فرسٹ ٹائم کووڈ میں ہم نے آن لائن سائیکولوجیکل سروسز پرووائڈ کی تھیں لوگوں کو، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا پاکستان میں. انفیکٹ دنیا میں بھی فرسٹ ٹائم ہی یہ کووڈ جب ہم نے آج کل کی جنریشن نے دیکھا تھا. اس طریقے سے ہم نے بہت ہیلپ کیا، لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے اور جابس آفر ہوتی ہیں، اسپیشلی انٹیریئر میں اگر ہم جاب آفر کرتے ہیں، تو آئی تھنک کہ وہی ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو کہ نارمل میڈیکل ڈاکٹرس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ ساری فیسلٹیز ہوں گی، تو آئی تھنک کہ وہ بہتر طریقے سے ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی. ایک چیز اور جو میں یہ چاہوں گی کہ کووڈ کے دوران اسپیشلی اور فلڈ کے دوران ہم ملیر گئے تھے، ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے. وہاں پہ جو ٹینٹ سٹی ہے اس میں میں نے جب بات کی لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن پانچ جھگو تو ہو. تو وہ غریب ضرور ہیں لیکن اپنا گھر ضرور تھا ان کا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، اسپیشلی خواتین کی، بچوں کی. انہوں نے کہا روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی فیسلٹیز اس طرح کی ہے نہیں. اور اسی طریقے سے ظاہر ہے ان کے اندر وہ جو ایک انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ بہت زیادہ اس کی پریولنس بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے کووڈ بھی، یہ ایک پینڈیمک تھا جو کہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا.
اس میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن، لونلینس، یہ بہت زیادہ ایشوز آ گئے تھے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے کہ ان کو جابس آفر کی جائیں لوگوں کو جو کہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو آئی تھنک وہ بہتر طریقے سے ان ساری سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سو تھینک یو آپ سب کا یہاں موجود ہونے کا. اینڈ یہ آپ کی پورا پریزنس جو ہے آپ کی کمٹمنٹ شو کر رہی ہے، ہم سب کی کمٹمنٹ شو کر رہی ہے کہ ہم جو ہے اس ٹاپک پہ اس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. میرے ڈگنیٹریز جو ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے اس پہ بات کی کہ ہیلتھ کیا ہے. اوکے اب آ رہی ہے آواز سارے. سو ہیلتھ کا جو ایک میجر پورشن ہے اور WHO آلریڈی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہیلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے بغیر جو ہے پوری نہیں ہوتی. ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کووڈ کے ایرا کی. ہم سب نے جو ہے وہ فیئرز ایک ساتھ گزارے، ہم سب نے وہ مینٹل ٹراما جو ہے وہ ایک ساتھ اس پورے 2020 سے آج 2022 ہو گیا ہے، ایک ساتھ ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلے. ہم ساتھ روئے، اپنے ساتھیوں کو ہم نے کھویا اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو مل کے جو ہے اس کووڈ کے اس پینڈیمک سے نکالا. اور اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز، ہمارے جو ساتھی میڈیا کے ساتھی اور تمام لوگ جو اس چیز پہ کام کر رہے تھے، ان کا بہت بڑا رول رہا، ان کا بہت زیادہ ساتھ تھا اور ہم نے اس کووڈ پینڈیمک کو بہت اچھی طرح گزارا. یہ والا جو ایرا تھا ہمارا، اس سے ہمیں ایک اپارچونیٹی دی. میری ایک ساتھی نے بات کی کہ جو بھی، اور میڈم شازیہ مری نے بھی اس بات پہ ہائی لائٹ کیا کہ جو بھی ہمارے اس طرح کے پینڈیمکس یا کوئی آفات آتی ہیں یا اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ اپارچونیٹیز لے کر آتی ہیں. ہم نے 2020 میں WHO نے جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اینڈ گلوبلی جو ہے ہم اس کو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کیا. آلدو ہم لوگ بہت عرصے سے جو ہے اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے، بٹ گلوبلی ہم نے دیکھا کہ ایون ڈیولپڈ کنٹریز جو تھیں وہ کووڈ میں جو ہے وہ اس طرح سے کولیپس کیا اور اس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے بہت زیادہ جو ہے سامنے ابھر کے آئے، جس میں جینڈر بیسڈ وائلنس، آپ کا سیکچوئل ایکسپلائٹیشن، کیونکہ اور فیئر آف لائک لوزنگ دا لائف، پلس یہ کہ آپ کیونکہ فائنینشیل انسٹیبلٹی تھی، ڈسٹرپشن ان ایجوکیشن ہو گیا تھا، لوگ جو تھے وہ گھروں میں قید ہو گئے تھے، وہ بھی ایک ٹراما تھا جو جس کے ساتھ جو ہے لوگ آئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ناٹ اونلی کہ آپ کا جو سائیکو سوشل ایشوز تھے، ڈپریشن تھا، بٹ سوسائڈل کے کیسز بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے اکراس دا گلوب. 2020 میں جو ہے اس کووڈ پینڈیمک کو نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ کمپوننٹ جو تھا جس پہ ہمیں کام کرنا تھا وہ سائیکو سوشل سپورٹ تھی، مینٹل ہیلتھ تھی. اس کے لیے بہت سارے IC مٹیریلز، ٹاک شوز، آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کو ہم کرتے ہیں. سیم چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کی ان پاکستان ایز ویل. اینڈ الحمد للہ سندھ واز دا بلیسڈ پروونس جس نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا. اور گلوبلی جو ہے پاکستان ریکگنائز ہوئے امانگ 7 کنٹریز جس نے کووڈ، اور اللہ نہ کرے بٹ اگر کوئی فیوچر پینڈیمکس آتے ہیں تو اس کو اور یا ایمرجنسیز کو نمٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ ہوا کہ پاکستان میں وہ چیزیں ہیں اور ہم سب مل کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے ان 7 کنٹریز میں پاکستان کا نمبر 1 کنٹری تھا وہ. پھر ابھی جو فلڈ ایمرجنسی سے ہم لوگ نکل کے آئے اور جن لوگوں نے اور ہم سب لوگوں نے اس چیز کو وٹنس کیا، ہمارا جو اکنامک ڈیپریسیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے سائیکو سوشل کیسز جو ہیں اور اس طرح کی جو مور ڈپریشن، مور اینزائٹی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کیا. اور ان سندھ پروونس ہمارے پاس سب سے زیادہ ڈیواسٹیشن تھا. اب ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں تھرو بس میڈم نے بتایا کہ 90 lakhs جو ہیں فیمیلز ان کے ساتھ ہیں. ناٹ اونلی فیمیلز، اٹس اے ایشو آف ایوری پرسن. سو جینڈر ڈیفینیٹلی از امپورٹنٹ، بٹ یہ کہ میل فیمیل اور تمام ہمارے پاس ساتھی جو ہیں ان کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. WHO جو ہے اور میڈم آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری 24 ڈسٹرکٹس تھیں جس میں جو ہے آپ کا فلڈ ڈیواسٹیشن تھا. اس میں 13 جو تھیں وہ میکسیمم کیلمٹی ہٹ ڈسٹرکٹس تھیں.
WHO गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे ना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, साइकोसोशल सपोर्ट पे जो है ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ टेली मेडिसिन अब शुरू हो जा रहा है, उनके लोग ट्रेंड हो चुके हैं। सो दिस इज एंड इट विल बी लिंक्ड विद सिविल हॉस्पिटल। तो डॉ जो है वो हमारे साथ, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हमारे साथ काम कर रहा है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में पहले हम स्टार्ट करें, और ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारी किसी कुलीग ने बात की थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग को इन्हेंस करना है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग से ये चीज़ें जो होंगी। सेकेंडली बिल्कुल साथ के साथ जो है ये ट्रेनिंग्स हो चुकी है। कम्युनिटी हेल्थ जो आपका है, कम्युनिटी में हम लोगों ने ट्रेनिंग्स करवाई हैं लोगों की, और जैसे आप कह रही थी कि कम्युनिटी को ना रेफरल नेटवर्किंग होनी चाहिए। सो तमाम इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स की लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करके 907 लोगों को हम अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, जो रेफरल नेटवर्किंग के लिए एम्बेसडर्स हैं विद इन द कम्युनिटीज़ फॉर दीज 15 डिस्ट्रिक्ट्स, जो 13 उसमें और कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग शुरू करें। एंड वी विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड टू ऑल सिंध प्रोविंस इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है हम ना यूनिवर्सिटीज़ में, और आपके तवज्जुह से मैं चाहूँगी, हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं ना बहरिया के लिए, और भी सारी यूनिवर्सिटीज़, और मैडम आपके साथ भी, कि ना यूनिवर्सिटीज़ हम चाह रहे हैं बच्चों को एम्बेसडर्स बनाना फॉर साइको सोशल सपोर्ट एंड ना सब्सटेंस अब्यूज़ की। जैसे आपको पता है कि बच्चों में आजकल जो हमारी एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा निग्लिजिबल एज ग्रुप है और सबसे ज़्यादा डिवास्टेटेड है। वी हैव सीन द केसेस, अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक केस सुना हैदराबाद का, लॉट ऑफ लाइक साइकोसोशल इश्यूज़ के, हमें बच्चों के केसेस, सुसाइडल अटैम्प्ट्स के केसेस बच्चों में, और प्लस ये कि सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके, और जो स्कूल जो ना अपर जो मतलब लाइक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल एज ग्रुप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके डिप्रेशन के साइंस हैं और चीज़ें हैं। द लास्ट थिंग विच जो हम लोग आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं वो ये है कि ना, और मैडम से मुझे रिक्वेस्ट है कि हम WHO इज़ देयर एंड वी कैन ट्रेन, वी कैन सपोर्ट द कम्युनिटी वर्कर्स, और आपकी जितनी भी ना विस्प की जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ हम काम कर सकते हैं, एंड वी कैन लिंक देम, एंड डेफिनेटली वी विल बी लिंकिंग देम थ्रू दिस टेली हेल्थ मेडिसिन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, स्टेज पे बैठे हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैडम ने तफसील से तमाम जो मेंटल इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, उसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे बात की है, और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो सोसाइटी में नफ्सियात और साइकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उससे आप दोस्तों को आगाह किया है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जिस तरह हेल्थ को और एजुकेशन को एड्रेस किया है, वो कम से कम इस अहद में और इस फाइनेंशियल जो सूरत हाल है उसमें मुमकिन नहीं है। जाहिर है सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जो तश्कील हुई है वो भी यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की फर्म कमिटमेंट के नतीजे में हुई है, और ये डॉक्टर ख्वाजा की एक सलाहियत और कमिटमेंट है कि इदारे डिकेड्स में बनते हैं, लेकिन चंद सालों में इस इदारे को कराची के एक दफ्तर से निकालकर थर, जैकबाबाद, कश्मीर और पता नहीं कहाँ कहाँ इसको पहुँचाया, और उसका इजहार नजर आ रहा है। जब मैडम से मैं मिलने गया था, आपको बताऊं कि ये सोशलिस्ट इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल भी है, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर है। तो जब मैं कांग्रेचुलेट करने गया था तो बहुत सारी बातें हुई
اور جس سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میڈم شازیہ کی شکل میں ہماری گورنمنٹ کتنی کمیٹیڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آگے مواقع ہیں، لیکن ان مواقعوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک رول پلے کرنا ہے. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ مینٹل ہیلتھ ہو یا ہیلتھ ہو، وہ شہریوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.